What's up, school fans? Welcome back to Timeout. I got my joy back, as some would say. But more than anything, it's always good to win. Let me go, man. Go back there. What are you gonna do? Nothing on national TV. Save that for later, right? Yo, what up Timeout gang? And what up donation? Oh my god, gue super hype banget sih untuk bikin Timeout hari ini karena Warriors menang guys. And Jimmy Butler, ladies and gentlemen, wah ini Dub Nation akhirnya merasakan the real experience dari playoff Jimmy hari ini yang bisa membawa Warriors menang di game keempat dari Houston Rockets hari ini dan can do nothing on national TV. Itu lucu banget sih interaction antara Jimmy Butler dan juga Buddy Hield, man. They were just the best, man. And apakah kalian sudah kenal dengan legenda Draymond Green? 5 foul, 1 technical dan juga 1 flagrant foul? Nanti kalian akan kenalan ya di kelas Timeout hari ini. Dan terakhir, oh my god, what a depressing loss, man, dari Miami Heat hari ini. Dimana mereka kalah 50 plus poin dari Cleveland Cavaliers dan juga kena sweep. Jadi itu lihat topik-topik kelas Timeout hari ini. Dan sebelum mulai, gue mau bantuin promosi nih buat temen gue, Patrick Nicholas. Dia baru aja launching brandnya dia itu Familiar Faces. Pastikan kalian lihat di Instagram gue. Follow Instagramnya Familiar Faces. Beli guys, cop this fire t-shirt guys. Dan juga t-shirt ini nanti gue akan bagikan untuk member. Jadi ini akan giveaway. So make sure kalau kalian ingin ikutan giveaway-nya, klik join guys, klik join dan daftar jadi member. So once again, check out the drop tonight. Kalau udah lewat sudah jam 7 sih. Check out the drop man and cop you one shirt. Thank you so much guys for always watching Timeout. Kalau gitu langsung aja lah kita masuk ke kelas topik hari ini. Masuk aja langsung ke topik hari ini. Yang pertama adalah insane game guys. Lu sebagai fans netral juga pastinya bisa banget menikmati dan juga terhibur dari game yang tadi ini. Warriors man, one win away from the Western Conference Semifinals. Setelah hari ini mengalahkan Houston Rockets 109-106 untuk bisa take a 3-1 lead. Dan mereka akan punya kesempatan nih untuk bisa close out the series hari Kamis pagi nanti di Houston. Where do I start ya? A lot of things happen. Pertama-tama kayak gue mau bilang terima kasih dulu sih. Terima kasih kepada Warriors yang sudah bisa mendongkrak views Timeout hari ini setelah kemarin Lakers kalah gak nyampe 10,000 views guys. Tapi tadi game itu serunya seru parah guys. I'm not lying. Dari awal udah kayak mau gelut terus. I love it. Dimulai dari Draymond yang mau ikutan huddle sama pemain Rockets. Lalu Steph yang sempat disengkat dan juga ketabrak sama si Dillon Brooks. Lalu diingetin, lu tuh udah 2 foul guys. Bro, lu tuh udah 2 foul bro. Sampai digituin tadi si Dillon Brooks sama si Stephen Curry. Tapi setelah itu juga Draymond aksi-aksi dikit lah tadi. Kayak mau nendang Eason tapi nggak kena sih untungnya sih. Kalau tadi dia nendang kena, bubar sih kayak di-eject sih. Dan terakhir of course ditutup dengan percakapan sangat friendly sekali antara Jimmy Butler dan juga Dillon Brooks. You're a bum. You're B. You weak. Begitulah kira-kira lah percakapannya antara Jimmy Butler dan juga Dillon Brooks. Jimmy, you and Dillon got into it. It looked like you guys were having fun. Like took it back to the playground almost, it looked like. What was it like out there? And it looked like you guys were like going back and forth. Did you enjoy that element of the game? No, we're not having fun. Give me a break for this. I don't like Dillon Brooks. So we're never having fun. I'm a fierce competitor. He's a fierce competitor. But there ain't nothing fun about that. Itu yang memotivasi Jimmy sih hari ini sih. Itu salah banget sih apa yang dilakukan sama Dillon Brooks. Nanti kita akan bahas pastinya. Yeah man, just love the playoff intensity, the playoff atmosphere. Tadi lo bisa lihat terakhir juga si Steph Curry itu ketangkep kameranya teriak man. Karena ya it's just so much fun pastinya untuk bisa bermain di game yang seintens itu dan juga seseru itu sih menurut gue. Yeah, if you don't love that game, I don't think you love playoff basketball, guys. But I think everybody pastinya semua suka banget dan juga pastinya terhibur banget dari game tadi itu. The Rockets actually mainnya bagus, guys. Sebenarnya mereka kecuali
Kecuali mereka tuh tadi awalnya mulai ketinggalan 13-2, lalu pas kuarter ketiga juga kena 18-1 run. Lalu yang paling suwe lagi, tapi ini mental bos. Kalau ada playoff tuh ngomongin ini mental bos. Mereka free throw-nya hancur banget sih. Mereka sayur banget, free throw-nya 19 dari 31. Lo kalau miss 12 free throw on the road game 4 kayak berat sih, apalagi lawannya juga Warriors, cannot do that, man. Jalen Green 1 dari 3, lalu Alperen Sengun 7 dari 10, and Amin Thompson 3 dari 5. Dillon Brooks 2 dari 4 juga free throw-nya. And tadi menurut gue juga Ime ya, itu juga sedikit membuat kesalahan sih tentang substitution. Kayaknya tuh dia takut ya akan di-hack Adams. Akhirnya dikeluarin si Steven Adams. Padahal tadi Steven Adams tuh dominasi banget, man. Apalagi rebound-nya dia. The Warriors nggak punya answer sih. Mereka nggak punya jawaban untuk Steven Adams yang plus 16 in a 3-point loss. That's crazy, bro. Plus 16 in a 3-point loss itu lo bisa lihat seberapa besar impact-nya si Steven Adams di game tadi ini. Jadi kayaknya Ime Udoka masuk ke perangkapnya Steve Kerr. Kayak Ime Udoka tuh emang udah di outcoach terus sama Steve Kerr ya. Dari zamannya Warriors juara lawan Celtics itu sih. Kayaknya Steve Kerr tuh udah tahu gitu trik-triknya Ime Udoka apa gitu. Jadi, yeah, that was really bad. And of course, Jalen Green, I don't know where he is at now. Jalen Green kembali hanya mencetak 8 poin dan juga 5 turnover dalam 25 menit. Di 3 game series ini dia single digit terus sih, dan itu semuanya akhirnya resulted Rockets kalah. Dan in his last 7 games itu juga sama aja si Jalen Green mainnya hancur banget sih, kecuali yang game 2 38 poin itu doang, that's it. Dan itu juga makanya akhirnya si Rockets bisa menang kan. So yeah, Jalen Green game 5 if they wanna survive, he better show up man in Houston. Beda banget ya sama si Warriors, man. Warriors getting a lot of contribution from their role players, especially Buddy Hield, man. Oke, aksi-aksi Buddy Hield hari ini ada steal, ada layup, ada 3 point tadi juga di kuarter keempat. Ini Jimmy Butler masih bangga nih. Dia mau jadi Alfred tapi nggak dikasih sama Jimmy Butler. Joker gitu ya. Nggak bisa dia jadi Alfred. Tapi, sekarang ini si Buddy Hield dalam cycle yang bagus nih, dalam cycle yang bisa memberikan kontribusi untuk Warriors. Dia hari ini 15 points. And Brandon Podziemski, man, what a game from Brandon Podziemski. Setelah di 3 game pertama itu dia cuma 24 poin, man. Di 3 game pertama. Tapi hari ini he was doing his best Steph Curry impression. Dia mencetak 26 poin, guys, termasuk 6 kali 3 point di game kali ini. Udah no more stomach bug, udah selesai tuh. Masalah salah makan seafood kayaknya. Kok halnya dia makan seafood katanya di Houston itu, kenapa dia bisa sakit perut. Tapi ini penting banget sih apa yang dilakukan sama si Brandon Podziemski hari ini. Dia juga terakhir ada ngeblok si Fred VanVleet. That was really clutch tuh, gue gak boleh lupa. Karena si Steph hari ini agak struggling ya. Steph wasn't at his best. Mungkin capek karena dia udah kerja keras guys di game 3 tanpa Jimmy Butler. Lalu kita tahu lah defense-nya si Rockets kan suka grabbing, suka pushing. Jadi mungkin ya Steph udah sedikit kena lah stamina-nya. Tapi still though, one of the best in shape athletes ever, the best conditioning athletes ever menurut gue. Steph masih 17 poin hari ini, still dropping 17 points. Tapi menurut gue permainannya dia hari ini agak di bawah standarnya dia. Apalagi ya yang kita bisa bahas ya. Oke, Jimmy Butler. Pastilah kita nggak mungkin nggak bahas Jimmy Butler. Masih pincang, you could tell. Masih jalannya agak pincang-pincang, tapi maybe istirahat 3 hari kemarin itu udah cukup untuk dia bisa bermain di game hari ini. Jimmy, man, slow start, tapi di babak kedua kayak setelah dipanasin sama Dillon Brooks, langsung 23 poin in the second half, man. Dia total selesai dengan 27 poin. Dillon Brooks made a crucial mistake at the end. Dia udah banyak gaya, banyak tingkah gitu, tapi dia bikin kesalahan tuh yang konyol banget menurut gue. Dia tuh nabrak si Jimmy Butler saat lagi nembak 3 point. Dan yang lebih lucunya lagi, di-challenge sama Houston Rockets. Anjir, ada-ada aja sih. Akhirnya Jimmy Butler hits all 3 free throws untuk put up the Warriors for good. Itu menurut gue salah satu kesalahan yang crucial banget sih dari Dillon Brooks sih. Itu mungkin kalau dia nggak nge-foul, I don't know, but it could be a different result. Bisa aja Rockets yang menang tadi ini. Karena Rockets actually di kuarter keempat sering banget unggul tadi itu.
Dan terakhir, of course, diselesaikan sama Draymond Green one-on-one. Gila sih, Draymond Green main dengan 5 foul. Kita harus kasih kredit sih, dia nggak fall out guys. Dia nggak fall out, dan di last possession dijaga si Sengun one-on-one. Bro, he's showing us why he is the best defensive player probably ever in the NBA. Gila, dia benar-benar locked in banget sih. Dia udah tahu kayak gerakan si Sengun mau ngapain sih. Akhirnya dia kontes tanpa foul, and Sengun cannot make his last shot. You know, he likes the ISO right in the middle of the paint. So, you know, he started coming downhill. I gave a little ground. And Stack always tells us it's a time that you have to get serious. He said it's time to get, and you just try to pick that point. You know, I want to pick it too early, where, you know, he's facing me, and now I pick up a cheap one. You know, so just try to find that sweet spot and where to get serious, as Stack says. And I thought I found a good spot. He took a deep jump up. You said sometime, I think it was. Dan yang paling penting juga adalah rebound dari si Jimmy Butler terakhir. Gila, si Jimmy lompatannya tinggi banget itu, padahal pantatnya masih sakit. Tapi Draymond kita harus kasih his flowers sih di game kali ini. Menurut gue dia bener-bener enjoy banget sih di bench-nya, itu dia enjoy banget sih game hari ini. But that last play dia hype banget sampai nunjuk-nunjuk si Reggie Miller juga. Itu just showing us why that ya Draymond itu masih menjadi salah satu part yang penting banget sih untuk tim Golden State Warriors ini ya. Belum lagi kita ngomongin Quinton Post, ngomongin tentang si Moses Moody, ngomongin tentang si Gary Payton II. Man, everybody was just contributing, even Kevin Looney. Menurut gue bener hari ini lu bisa melihat strength in numbers sih from Golden State Warriors. Yeah man, gila sih. I'm very happy untuk Golden State Warriors fans dan juga untuk time out. Semoga bisa melaju ke babak berikutnya. Di eranya Steve Kerr, kalau Warriors up 3-1, mereka itu udah 8 kali menang in 5 games. 2 kali menang in 6 games dan baru 1 kali aja kena comeback. Tapi man, nothing like watching Steph, Draymond, Jimmy man in the playoff man. Just very entertaining. Gue yakin juga NBA butuh sekali ratings. So, let's keep it going. Semoga gue pengen game 6 sih, sejujurnya sih. Do you guys agree? I think game 6 should be fun, man. If we could have game 6 at Chase, at least let me do like 2 more timeout lah untuk Warriors lah. Gue soalnya targetnya bulan Mei gue pengen targetnya kok bisa 1 juta views sih. 1 juta views itu target gue sih. Dan juga kok bisa 1.500 members. Kalau Warriors masuk Western Conference Finals, deal nggak nih fansnya Warriors jadi members semua di sini? Lumayan kan kok bisa nambah 300-an members di sini. Kita salaman dulu. Oke? Deal. Tapi once again, gila sih. Apalagi gue lihat ya, coba ya. Mungkin ada yang lebih. Kalau gue baca di NBA.com pun hari ini Steph steps into sporting role. Sih, Steph hari ini jadi role player sih. Menurut gue cuman nembak 12 kali, guys. Dia cuma nembak 12 kali dan juga di fourth quarter dia kasih bolanya ke Podziemski lalu juga ke Butler aja sih. So, mungkin ini juga bisa dia save energy guys. Save energy untuk game kelima nanti ini. Cannot wait though for game 5 man. I think it's gonna be fun man. Hopefully pemainnya Warriors nggak ada yang makan aneh-aneh lagi ya di Houston ya. So, itu game yang gue tadi mau bahas antara Houston melawan Golden State Warriors. So, gue tunggu juga komentar kalian. Menurut kalian kuncinya apa sih untuk Warriors bisa memenangkan game hari ini? Semoga sih Jimmy got some more rest. 2 days ya. 2 days lumayan lah, 2 hari istirahat agar pantatnya nggak kenapa-napa sih. And now let's move to the Miami Heat yang tidak berdaya di tangannya Cleveland Cavaliers. Heat dibantai dari awal hingga akhir pertandingan. Akhirnya mereka terkena sweep setelah dibantai 138-83 sama Cleveland Cavaliers. This is the 4th largest win in NBA history. Depressing loss banget sih menurut gue untuk Miami Heat. Gue juga gak nyangka sih mereka akan dibantai sebanyak itu. Apalagi Tyler Hero udah bilang kita gak mau di sweep.
We not playing for that 4-0 kita. Tapi ternyata dibantai 55 poin. Ouch. Gue sempat lihat dikit sih game ini sih, tapi Ty Jerome, bos, gila, Ty Jerome jago banget. Diobrak-abrik itu defense-nya Miami Heat sama dia. 18 poin, 5 assist. Kalau Hala juga ada tadi sekali dia buzzer beater ya kayaknya ya. Lalu juga langsung look at the crowd, man. He got some swag, bro. Easy night off for Donovan Mitchell, main cuma 25 menit aja dan juga mencetak 22 points untuk Cleveland Cavaliers. Cavaliers hari ini juga tanpa Darius Garland yang harus istirahat karena toe injury. Cleveland memecahkan rekor untuk margin terbesar dalam sebuah series, di mana margin mereka menang atas Miami Heat selama 4 game, totalnya adalah 122 points, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang sama Denver Nuggets di tahun 2009. Dan ini juga pertama kalinya dua number one seed di both conference swept their opponents sejak tahun 2005. Tapi pas tahun 2005, Heat dan Suns itu nggak ada yang masuk ke final, guys. Jadi apakah sejarah akan terulang lagi? We shall see. Tapi I am super nervous for my Clippers tomorrow. Doakan timeout geng agar Clippers besok bisa mengalahkan Denver Nuggets, karena gue tidak mau going back to crypto.com arena ketinggalan 2-3, karena I'll be really nervous. Gue gak akan tenang banget sih. Jadi semoga besok Kawhi mainnya kayak pas dia main game kedua. Amin. What do you guys think, man? Who do you guys think gonna win tomorrow, Denver or Clippers? Let me know in the comment section below. So ya, itu aja sih, pendek ya, karena cuma 2 game doang hari ini yang kita bahas. But yeah, you gonna see a lot of, probably you guys tadi udah lihat sih, kok ngomong di belakang. You guys probably saw a lot of interviews juga tadi ini agar memperpanjang durasinya. Karena kalau durasinya lebih panjang dan kalian nonton secara full, itu lebih bagus untuk channel ini. So once again, thank you so much guys. Kamis sih time out-nya harusnya rame ya. Semoga Lakers menang sih. Kamis tuh ada Lakers, ada Warriors playing on the same day. Kalau itu dua-duanya menang, time out gonna be great. Time out gonna be great. So once again, thank you so much guys. Thank you so much guys for watching Time Out tonight. Really appreciate you, and jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, join as a member. I really appreciate you guys. Love you guys all, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.